बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल और करम से आप लोग सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो का मौजू है तवक्कल। ये मुख्तसर वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम तवक्कल के मानी के मुतल्लिक़ कुछ बात करें और जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे पास जो तालीमात हैं कि तवक्कल कैसे करना है और इसके हमारी ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब होते हैं और हमारी ज़िंदगी में इसका कितना अमल दखल है, इस पे हम बात करेंगे। तवक्कल जो है ये एक अरबिक लैंग्वेज का लफ्ज़ है। तवक्कल जो है इसके लुग़वी मानी कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करना और ज़ाहरी जो असबाब हैं उन पे अमल करते हुए। हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हम इस चीज़ का मुशाहदा करते हैं कि जितने भी दुनिया के मामलात हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं, जो कि डेली बेसिस पे हमारे सामने जो टास्क आते हैं जिन पे हम अमल करते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ असबाब ज़रूर होते हैं। असबाब के बग़ैर कोई भी काम नहीं होता। ये इस ज़िंदगी का एक जो फिनोमिना है, जो इस ज़िंदगी का एक रूल ऑफ लॉ है, वो ये है कि कोई भी काम आप जो है असबाब के बग़ैर नहीं कर सकते। लेट्स से कि अगर आपने पानी भी पीना है तो यकीनन आपको वो गिलास में डाल के या किसी बर्तन में डाल के या किसी ज़रिए से ही आप उसको अपने अंदर अपने मुंह में इसको दाखिल करके फिर इसको निगल सकते हैं, इसको पी सकते हैं। तो यकीनन अगर आपने खाना भी खाना है तो उसके लिए भी असबाब जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो तवक्कल का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें जो तालीमात दी गई हैं वो भी इस तरह हमें समझाने की कोशिश की गई है कि जितने भी मामलात दुनिया में होते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से होते हैं। जैसे कि कुरान पाक की जो आयत है, आयतुल कुर्सी है, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इस चीज़ का वाज़े क्लियर हमें मैसेज दे रहे हैं कि जितने भी मामलात हैं दुनिया के वो अल्लाह के हुक्म से होते हैं। बिइज़्नि रब्बी, उसमें लफ्ज़ आया है बिइज़्नि रब्बी। अल्लाह का जो हुक्म होता है, जो हमारे रब का हुक्म होता है, उसी के मुताबिक दुनिया में मामलात होते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी मामलात हैं वो अल्लाह के हुक्म से होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो हमारे लिए ज़िंदगी बनाई है वो भी एक टेस्ट है, वो भी एक हमारे लिए डेली जो है टास्क हमारे सामने आते हैं। हमारे सामने कुछ ना कुछ मामलात आते हैं जिसको हमने राइट और जो रॉन्ग है उसमें से चूज़ करना होता है। फिर उस पे अमल करते हुए हमने इसको अपने जो आमाल हैं वो आगे भेजने होते हैं। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक जो तवक्कल है वो अल्लाह की ज़ात पे करना बहुत ज़रूरी है। हमें जितना भी काम हमारे जितने भी फ़ेल होने चाहिए उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तवक्कल जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे भरोसा रखना ये बहुत ज़रूरी है, उस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये बताते हैं कि आपने जब भी कोई अमल करना है, जो भी इस दुनिया में फ़ेल सर अंजाम देने हैं, जो भी मामलात अपनी ज़िंदगी में हमने सर अंजाम देने हैं, तो उन सब में जो है अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना ज़रूरी है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में कहते हैं क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसका मफ़हूम तर्जुमा कुछ इस तरह है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे ही भरोसा करना चाहिए, उस पे तवक्कल करना चाहिए और अपने मामलात उसके सुपुर्द करने चाहिए जो कि अर्श अज़ीम का रब है। जैसा कि जो परिंदे हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे भरोसा करते हुए सुबह के टाइम अपने घोंसलों से निकलते हैं और रात को जो है अपना पेट भर के अपने घोंसले में वापस आते हैं। इस हदीस की एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि एक मैंने लेक्चर सुना जो कि मुफ्ती मैंक हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया कि हम जो है ये तवक्कल के मुतल्लिक़ हमारा जो हमारे ज़हन में जो कॉन्सेप्ट है वो एक डिफरेंट है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें बता रहे हैं वो इस तरह कह रहे हैं
جیسا کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا توکل اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے کہ پرندوں کا توکل ہوتا ہے کہ وہ بھی صبح کے ٹائم پہ اپنے گھونسلے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور شام کو واپس جو ہے وہ اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں، لیکن اسیر ہو کے اپنا پیٹ بھر کے اپنا رزق کھا کے اپنا رزق لے کے آتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں بہت ہی پازیٹیو پہلو یہ ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ جو پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا مطلب، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، کوئی اسباب ہم نے اختیار نہیں کرنے، اور جو رزق ہے وہ بھی ہمیں خود بخود ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نے رزق دینا ہے، تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں اور ہمارے جو ہے سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ نہیں، اس حدیث کی روشنی میں ایک بہت پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو پرندے ہیں ان کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ وہ صبح کے ٹائم اپنے گھونسلے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ اسیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ صبح کے ٹائم جب وہ نکلتے ہیں تو وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، وہ باہر جا کے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نے رزق اپنا تلاش کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو کھانا ہے، لیکن ان کا توکل یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، اس کو کسی ضرورت یا کسی اسباب کی یا کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جو اس کی مخلوق ہیں ہمیں یقیناً اس کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اسباب بھی چاہیے۔ توکل ہمارا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، بھروسہ ہماری اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسباب کا اختیار کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس دنیا میں جتنے بھی فعل ہوتے ہیں، اس دنیا میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ کوئی نہ کوئی اسباب ہوگا تو وہ کام جو ہے سر انجام ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہمارا جو یقین ہے وہ بہت پختہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری باتیں سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہمارے معاملات کو درست کرنے میں اور اس پہ عمل کروانے میں بھی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اسباب جو ہے وہ ہمیں خود ہی اختیار کرنے چاہیے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، لیکن جو فعل ہیں، لیکن جو اسباب ہیں وہ ہم نے خود اختیار کرنے ہیں۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ضرور مدد مانگتے رہیں گے اور خود بھی محنت اور کوشش کرتے رہیں گے۔ اور we will meet with another video۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اس کی جو مدد ہے وہ مانگتے رہیں۔ یقیناً آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کی بہت سی پرابلمز، آپ کی بہت سی جو پریشانیاں ہیں، آپ کے جو بہت سے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ درست ہوں گے۔